अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फरज वल आफियत वन नस्र। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अय्युहन्नास इन्नहु क़द अक़बल इलैकुम शहरुल्लाह बिल बरकति वर रहमति वल मग़फ़िरह। अति बहस बु पैगम्बर अग्रमी फ़ियक़पुई दी मशहूर खुतबे बारियानु युत्पिन के रमज़ान मुतअल्लिक़ पैगम्बर फ़ियक़पुस खुतबमुस व दी खुतबा पुई रावियु इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इमाम रज़ास खुरी बाबी शिदियानुक नादियोत सोगा लेबेत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का शाना दी खुतबयानुंगतेस नुकात खचिक दुन लबयान बस देनुकना पांचवा नुक्ता पुदियो इनके पैगम्बर इसका सलमोलेत दी रमज़ान इल्जाव इबादत इल्जाइन खुदा ला फ़ियक़ बायुत पी खुदा ला सजदा बायुत पी दुआं तूलानी सजदा बायुत पी खुदा ला सजदा चूँकि खुदा बियरमो इन सजदा बायुत पी तूलानी सजदियानुक ज़्यादा ताकीद सोंसयोत लिहादा कसल मोलेत पैगम्बर इसिस वअलमू अन्नल्लाह तआला ज़िक्रुहु अक़सम बिइज़्ज़तिहि अल्ला युअज़्ज़िबल मुसल्लीन वस्साजिदीन। शेष खिंतंगां मला बेशक खुदा असिस कसम बोरसेल्लो खुरी ज़ात पुला कि खुरा फ़ियक़ बखानुल्ला अज़ाब बचस्मिन ज़रे खुदा ला सजदा बखानुल्ला अज़ाब बचस्मिन ज़रे व क़यामती मई का जिक्समोस्तन चस्मिन ज़रे छाना इंशाअल्लाह गतेस तलाश बारगोस कोशिश बारगोस दिल ज़ैनुक खुदा ला खालिसाना इबादत बचा फ़ियक़ बचा। लिहादा दी ज़ैनुक साम से अमल योत फ़ियक़ मुख्तलिफ नमाज मुख्तलिफ सजदा व इबादात कुनी मुतअल्लिक़ तुरुगिरे सी नुक्ता पोकी दी खुदमेयानुक पैगम्बर फ़ियक़ पुस्ताकीत बेद दुदियो इन रोज़ा दुखानुल्ला इफ्तार तंग मयुतपो रोज़ा दुखान सगा साइम ज़रे दे रोज़ा दुखान ला दून ला इफ्तार तंग मयुत पी अहमियत व छचा व सवाब। लिहादा पैगम्बर फ़ियक़ पुस्का सलमोलेत अय्युहन्नास मन फत्तर मिनकुम साइमन मुअमिनन फ़ी हाज़ा अश-शहर कान लहू बिज़ालिक इंदल्लाह इत्क़ु नसमा। अगर गा सुचिगिस मुअमिन चिया इफ्तारी तंग नरिगना मुअमिन चिगा और रोज़ादार मुअमिन चिगा अगर इफ्तारी का तो तंगना खुदा से उदी सवाब पुचाम से करार तंगल्लो यानी एक बंदा एक गुलाम आज़ाद बस पे सवाब व मग़फ़िरतुन लिमा मदा मिन ज़ुनूबि और गल भी गुनाह कुन गांगमा खुदा से बख्शिश बिल्लो दी हिसाब अहमियत दी हिसाब छचा। लिहादा सवाल बाछल्लो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खाचिक दी का कुदरत में इफ्तारी तामी खोला कुदरत में रोज़ा दुखान मोमिनीन रोज़ा दुखान उल्ला अलबत्ता हत्ता मिंदा चिची ना मिंदा चिची इफ्तारी ताना दी सवाब पुयोंचसे अमा अगर गा सूची यदि का कुदरत का तुमेद ना पैगम्बर फ़ियक़ पुस्का सलमोलेद वलो इनकी खुरमा योंगदे खुरमी हिस्से या खुरमी शुनी हिसाब ची या अलबत्ता मोलेद दियो ताम जानी शिदियानुक ना थोमी शिदियाना छी जुरआचिक छुमेत खंचिना सुयोंचस्मिन दे छुक चीचे इफ्तार लताना रिगना स्कोम्स खंचे इफ्तारी ताना रिगना खुदा से दी सवाब पुता चसिन लो छाना दियो ये अहमियत माह मुबारक रमज़ानियानुक व देवेरगिया भी नुक्ता पुदियो इन ताकीद बेत छछा बेत इंसानी अखलाक पु सही बायोत पो हुस्न खुलुक ज़रशिन हुस्न खुलुक यानी इंसानी अखलाक कुन सही बचा दुरुस्त बचा दिमाह मुबारक रमज़ान यानुक इंसानी अखलाक कुन दुरुस्त बयानुक ज़्यादा ताकीद सोंसेयोत। लिहादा कसल मुलत पैगम्बर इसिस अय्युहन्नास मन हस्सन मिनकुम फ़ी हाज़ा अश-शहर खुल्क़हु
اگر گاسو چیز لیخمو بک لیخمو دل زینوگ یعنی رمضان ال زینوگ کوی اخلاق پل لیخمو بنا اخلاق پل لیخمو با اصلاح بارگوز ده دل زین تربیت تنگ مرگوز خوری کا و لیخمو کا تو بنا کان له جواز على الصراط یعنی صراط زنبه کا گویا ارگل بود پی انسان لا جواز گوسد دکا نامر گوسد شخشور گوسد یا پاسپورت گوسد دو یا حسن خلق اللو حسن خلق یدنا صراطی کا آسان نیم بکو گذر چانین اللو حسن خلق نتیجه پدیوین اگر گاسو چیه مقام چی یدنا کوه مقام چی ید کوی اندر افراد یونگت چی کرسی ید مقام ید دی اندر افراد یونگت کوی اندر لز بکن و دون نیم بول یخمو رفتار بارگوز دونی که ظلم می بچه دونی کا تجاوز می بچه دون گامی کا ترحم نیم بو نظر بچه دون گامی کا حسن اخلاق نیم بو برتاو بچه و دیو کا تو بنارگنا صراط زنبه کا خوی فرز دیو پاسپورت دیو خوی فرز رگل بیوت پی وسیله این و دی طرف لا پیغمبر اگرامی فیق پوسنا تعالی توصیه بیت رگیاتی رسی نکته پو اگر نتس بیان کا تو بنارگنا خدا سیز دی الزولا رمضان الزولا دی حساب شرافت تنس فضیلت تنس که نتس دیا نخلیخمو عمل چیک بنارگنا الزونی بس پو بسان زیاده ثواب خدا سیز دی الزین و قرار تنگلو پیغمبر اس کا سلم ولد ومن ادى فيه فرضا كان له ثواب من ادى 70 فريضة فيما سواه من الشهور اگر گاسو چیز خوری فریضه ملک ہونا دل زینو ماہ مبارک رمضان یعنی رمضانی دی مبارک ان مل زینو اگر فریضه واجب چیک ادا کتو بنرگنا خداوند متعالی سیس کھلا باقی الزونیانوک 70 فریضه ادا بس پی ثواب پو فریضه چیچیک دل زینوک یا ملک ہونا او دی ثواب قرار دنگت یا قرآن آیتی باریانو یود آیت چیک ماہ مبارک رمضان تلاوت بنا باقی الزونین قرآن چیک تلاوت بس پی ثواب خداس قرار دنگت مضاعف یعنی عمل دکنا دکت حله خدا سے ثواب شزده بد عطا بد یا کسل مولد ومن اکثر فیه من الصلوات علیه ثقل الله میزانه یوم تخف الموازین اگر گاسو چک دی رمضان الزینوک صلوات تنگنوک نا پیغمبری کا پیغمبر نے وہ پیغمبر آلی کا صلوات یود اللہم صل علی محمد و آل محمد اگر گاسو چیز پیغمبر نا آل پیغمبری کا صلوات کا تو تانا رگنا خداوند متعالی سیس کوئی میزان پو قیام للجنت بلو نورو عمل کن نورو عمل ان می میزان پو خدا سیس الجنت بلو دیجاق پیانو کی انسان کنی عمل کنی ینگ موچھتاں ادید سنا صلوات فی برکت پس انسان لا روز قیام اللہ کوئی عمل صالح کنی انو الجد یونگ اللو دوبارہ پیغمبر اگرامی فیا پس تاکید بدنتز دون لنگ گنده سی بحث میانو بیان بس در حقیقت روزہ خداس دی روزہ واجب بز رمضان یانو اصلی مقصد پدیو این انسان استقوا حاصل بے مینا خدا نن یمر شاید پی مینا در حقیقت اگر نتز زیز ندیو یک تمرین چین مثلا روزی نتز حلال این می چیزات کا تو نتز کورت چونکه خدا سکور زربانه چوت هممت زن زامت دیون اینچو حلال این منده اما رمضان خدا سکور زربانه سکور بنا دیکا نغتان لا تمرین شد یعنی پریکٹیس شد نغتان لا چی فرس کی حرام سکور بیمیگنا وقتی که حلال خدا سکور زربانه سکور بنا حرام غیبت سخسون نامحرام التاچه سخسون حقوق الله ضایع بچا دیون سق نتسکرو چا یعنی در حقیقت تقوی الهی کله بی تلاش شو کوشش بچا و دی طرف لا دوباره پیغمبر اس دیانو تاکید بدونم امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه یقبل وقتی که پیغمبر اس رمضان دی تمام فضائل کنگا ما بیان بانا امیر المؤمنین دی جلسیان اگلانسنا پیغمبری گنا سوال شبت فقمتو
فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ دل زينوك ديوتسك بهترين زا ديوتسك فضيلت إن ملزا بهترين عمل پوچین جو دل زينوك بهترين عمل پوچین چونك عمل قبول چهل زين رحمت زغون فسيوت مسونga خداس نظر بد دينو بهترين عمل پوچین زربنا. فقال پیغمبر اسمس يا أبا الحسن أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله. بهترین عمل دل زینوک رمضان الزین بهترین عمل خدای حرام شتیان زوروچا یعنی تقوای الهی حاصل بچا لعلکم تتقون. آخرین نکته دی خطبه نگنا پیغمبر اس رمضان فضیلت کنگان ما بیان بسر گبنا امیر المؤمنین فیق پوی سوال پولا جواب تنسپر گبنا. فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم بكى پیغمبر شمسلو علي فيقوي كان نظر فوقنا پیغمبر شمس. فقلت يا رسول الله امير المؤمنين اسموس يا رسول خدا ما يبكيك چي شس يران وچوس چي شمسين. فقال يا علي أبكي ناش شمسد نانويد أدي فرس دل زينوك دچي يريك الظلم لبيوتان دوديو إن وأنت تصلي لربك يرس يري پروردگار عالم عبادت بينيون چسين. وقد انبعث أشقى الأولين والآخرين أولنا آخري بدبخت إن ما يدبي بدبخترين شقيترين إنسان پس يري سر مبارك بك وار بچسين تلوارنا. فضربك ضربة على قرنك فخذب منها لحيتك دي زريكا يري مبارك اسم يغراو خوني أنو خزاب بچسين. امیر المؤمنین لا امیر المؤمنین شهادتی و مسجدی ضربت فوق پیوت بی خبر پوتنگ منا امیر المؤمنین چی سوال چی بیت توسیران نغس. قال امیر المؤمنین عليه السلام قلت يا رسول الله وذلك في سلامة من ديني. يا پیغمبر دتنا ني چسپو سالم يون چسينا يعني ني چسپو ني انوك سالم يون چسينا اسلامي ديني كان يون چسينا. دكنا پیغمبرش چی مولد. فقال في سلامة من دينك يعني چسپو سالم يود ده تايم بيكا. البته آخری نکته مهم پدیو این نه فقط یعنی انوک چسپو سالم یود چسپو پیغمبر از دیر یبنا جملات چی کسل مولد ده جملاتی که نغتان استفاده دیو چید که اصلا خود امیر المؤمنین رکن دینید. خود پیغمبر مگر رکن دینی رکن چی خود پیغمبر مینا دیونا چخلا یا علی یک مرتبه مسلمان چیز زرد معمولی مسلمان چیز نی چسپو سالم لوشسینا نشیتنا اسلامی کا یوتا ٹھیک. اما امیر المؤمنین لا دی جمله کنا پیغمبرش گویا دیو مولد اصلا یران رکن دینی ارکان شدیانوک نین. لہذا توس دی کنا پیغمبرش چی مولد امیر المؤمنین لا. ثم قال يا علي من قتلك فقد قتلني. سوچی سی یران شهادتی مرحلی کل هب چگنا یران قتل بننگا قتل بسین. ومن ابغضك فقد ابغضني يعني يري ذات پننگی ذات پو چیچی گنزرین. سوچیس یران بغض کا تو جغنا دشمنی جغنا پیغمبر لا دشمنی جغسین. ومن سبك فقد سبني. سوچیس یران ناسزا زرنگا ناسزا زرین. دكنا كسل مولد لأنك مني كنفسي چونك يراني شديانين يراني ستروغين ني ستروغنا تسوخين. روحك من روحي وطينتك من طينتي. يري روح بني روحين ويري طينت بل دنجوخس بني دنجوخس شديانوغنين. إن الله تبارك وتعالى خلقني وإياك خداسيس نال دنجوخس يا علي يرانل دنجوخس واستفاني وإياك نا انتخاب بس يران انتخاب بس توس دي تسوخ نا يران انتخاب بس خداسيس. واختارني للنبوة نا اختيار بس نبوات ركن ديني شديانا مينا نا انتخاب بس نبوات فرس. واختارك للإمامة إمامات فرز يران اختيار بس ركن دين.
فمن انکر امامتك فقط انکر نبوتی، توس لازم و ملزوم امامت نبوت سوچیس اگر یری امامت پولا انکار بننگی نبوت لا انکار بسین، یہ نبوت لا انکار بسین. یا علی انت وسی، یرنگی وسیئن، یرنگی وسیئن. و ابو ولدی نی میگی اتکن یران باباین، امام حسن و حسین ابن رسول الله بنص قرآن بنص حدیث و دی بابا یران. و زوج ابنتی و خلیفتی على امتی فی حیاتی و بعد موتی، دوننی میگی ات فاطمه زهرای زون پو یران این نی خلیفین امت کنی که هم نی زندگی یران خلیفین. پیغمبری خلیفه امیر المؤمنین خود پیغمبری حیات این کنین و اینا رگل فیوت برگبنا امرو که امری، یری امر پونی امر پوین، نحیو که نحیی و یریز استارگنا نحی پو یرس نحی بنا نی نحیین. امر پیغمبر امر علی، نحی پیغمبر نحی علی. دیگه پیغمبریز نبورد، قسم بورد اقسم بالذی بعثنی بالنبوه، نس قسم برد ده ذات پلا نga مبعوث بس نبوتی کا و جعلنی خیر البریه، نga پیغمبر بهترین مخلوقات قرار تنز ده ذات پلا نس قسم برد انک لحجت الله على خلقه، یران خدای حجتین کری مخلوقات کن گامی کا و امینو على سره، یران امین خداین خدای سر کنی کا و خلیفته علی عبادی، یران خلیفه خدا این برند کنی کا. یعنی دیگه پیغمبر اسمولت یا علی نه فقط یری دین پو سلامت لوشست پو، بلکه اصلا یران رکن دین شدیانوگ نین، چی پیغمبر رکن ارکان دین شدیانوگ نینا. انشاءاللہ پروردگار عالم اسنا تنگ عمل ماہ مبارک رمضانی دی برکات کنی شدیانوگنا استفاده باید بی و توبی توفیق عبادتی توفیق خدا سنا تنگ عمل شزده باشید بحق محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد.